आ भाई ब्लॉगिंग चैनल देख आ जी आसीन ए जाए महेंद्रगिरी बहुत बड़ भूल कर भाई आउ थे बंची आर वर्ष देखियो मेला से जिते जल्दी हम बाहरी आस महेंद्रगिरी मेला देखियो जीव जय शिव तमे जे जे न आसी सब जल आमु देखी जल है तुम आसीन ना महेंद्रगिरी नहीं स्वर्ग स्वर्ग एडी आसंतु पूरा स्वर्ग देखिबे आ किसी कहबो नहीं कम टू महेंद्रगिरी। हेलो एवरीवन तो मुझे जाऊँ बर्तमान आम जो 4 जन ऑलरेडी आम गाँव टोका मैंने बाहरी पड़ते महेंद्रगिरी जावाई देख पाते प्रथम नाम सूर्य एवं मिलन हाई कर दिए एवं आमर बाबा अनाथ भी बाहरी पड़ते तो महेंद्र मेला प्रथम थर जाऊँ मुझे तो माने प्लान थी कि ए वर्ष जीवार किंतु लगभग ताके 2 थर जाक जाई पळि आछन मु वर्तमान मते जाईनी ए वर्तमान जीवु ले मौकारे चौका मार हला वर्तमान चालीची महेंद्र मेला से मेला देखियार सुयोग नि हला तो ठीक अछि चलंदु जे भी जीवा चाहछन्ती एबे 9 तारिख भीतर लास्ट डेट ना 9 तारिख अछि तो 9 तारिख लास्ट डेट अछि तो आपण मान जीवा चाहन तो जल्दी जल्दी 9 तारिख भीतर आसंतु महेंद्र मेला देखंतु तो फिर भी हम गांग मन में शुभ संकेत होई जाउ हम 4 जन भाई मिलन एंड सूर्य अनाथ तो मु चलो बुली जीवा अब आम गाँव लोक मैंने देखुन एमती खाई पीकी बुलूँ अलरेडी मैंने कौन सी कम कर खाई पीकी बुलूँ मद खाई बुलूँ देखिले ना आम बर्तमान जाऊँ अलरेडी गाड़ी गोटे अलरेडी बस पड़लुण गाड़ी स्टार्ट हम और हर महादेव तो बर्तमान मम्मी मत अशुभ संकेत देखी कहले तो भाई अशुभ संकेत देखिए सब शुभ संकेत और हर महादेव जय श्री राम देखो गाइस एबे देखो ए माने समस्त केमतिया लोक माने हम दी कहउछन हम बरहमपुर ऑलरेडी पार करत ना के इन आछन हम लगभग गोटे अधनेला हाफ एन आवर आगु आसु हम कहउछन बरहमपुर अछु लगभग एट असनी तो कोन कहउ चाहि हमर कोन हमर भूल हो जाईची हम देखि क्षमा कर दियंतु सब भूल होई भाईंकर कहला हम बरहमपुर भीतर पसी जीवा मु कहले एपटे जीवानी हम ए साइड जीवाली कहउतली तो मर्तान कोन थिलो कोजी पूरा बरहमपुर मार्केट भीतर थिलु मार्केट भीतर आवे किन से रोड बाहरले आदर मु एपटे रास्ता मु एपटे रास्ता अछि इच्छापुर रोड रे जीवाली तो ठीक है देखंतु ए माने आसुनी के माने को माने आसी कि ना बोले अधना लेट करलेनी आसी कि तो चलो जीवा आउ तो लगभग सफर शुरू हो लगभग 9टा बाजे जीवा ट्रैवल अब देखो मिलन को रात्रि पूरा जे एंजॉय होबा आपण देखंतु ब्लॉग रे पूरा जोड़ी रहंतु पर लाइक करंतु शेयर करंतु पूरा वीडियो को चलो जीवा देखिबा नेक्स्ट ब्लॉग रे हमें तो ठीक अच्छी बर्तमान आम समस्त अलरेडी पहुंच गलु एठू लगभग संध्या हो गलानी मध्य देखि पारते मुझे कैपटा अलरेडी उतारी देबी आ लगभग गोटे कैपटे पिंधा पड़े मत शूट माने शूट करूना ना आ गोटे देखुची कौन गोटे अच्छी लगुच मिलन टिके लगभग कैप आ पिंधि मतलब इरिटेट लगलानी अलरेडी ये पवन जी अपन चंदा है बाला ठीक है ना टिके ग्लॉसी टाइप देखा पड़े रेडी भल देखा ना केरकेरा हाँ केरकेरा हो चल देखा तो नाइट सफर तो शुरू हम तो रात थोड़े स्टे करवा देखा कौन हो तो गाइस देखा तो माने नुआ गोटे गेटअप नहीं शूट कर ठीक ना जमती हो हम पिंधिक अलरेडी पूरा पलि आसु तो लगभग समस्ते हस खुशी देख समस्त पूरा हापी अच्छा ना पूरा समस्त हापी पूरा हापी अच्छे 41 किलोमीटर एवं हम सांग मैंने पूरा किसी टिफिन कर लगे तो पूरा दुर्दशा लगे सार्ट पैंट अलरेडी काढ़ी देलानी राति टिफिन करा टिफिन कला परे माने प्रबल भोक होलानी हैला एडे टिफिन दुकानटा अछि हैला टिफिन करिया टिफिन गला परे देखि पारु हैला महेंद्रगिरी आ 41 किलोमीटर 41 किलोमीटर दे जाओ पड़ियो ए रास्ताटा देखो हैला रास्ताटा सरुआ रास्ताटा देखा होजी देखि आगो कोन देखा होजी आ जिबा टिफिन करिया तापरे जिबा हैला देखो ए पिला पाखरे एमिति टैलेंट अछि माने गोटे मग साबु पानी रे से साबुन लगे गाधे पारे हैला माने बाल्टी भीतर रहि जेबा लागु ना पड़ुची ना को देखो मैनेजमेंट होय बडे मनुष्य जीवन रे आउ सब किछ अछि हम पाखरे ए दुकान है हमर को दुकान हमर
ଆମର ପେନ୍ ସାର୍ଟ ଦୋକାନ ଚପଲ ଦୋକାନ ସବୁ କିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଲା ଖାଇବ ହଉଛି ଭୋକିଲା ଅଛି ନା ମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ ଟା ଏଭଳିଆ ପ୍ୟାକ୍ କରିଛି ଗୋଟେ ମାସ ଯେମିତି ସେ ଟୁର ଆଉ ଟ୍ରାଭେଲ ରେ ଯାଉଛି ହେଲା। ତା ବ୍ୟାଗ୍ ଟାକୁ ଦେଖ କେତେ ପୁରା ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ତାର ଓଜନ। ତ ଦେଖିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଟିଫିନ ଫିଫିନ ଅଲରେଡି ଖାଇସାରିନା ରେଡି ହେଇଗଲୁ ଅଲରେଡି। ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଲା। ଏବେ ଯିବା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆଡେ। ବର୍ଷା ତ ଏପଟେ ଆସିଲାଣି, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଆଉ। ବର୍ଷା ମାନେ ଝିଝି ବର୍ଷା ହେଲାଣି ହେଲା। ତ ଅଲରେଡି ଟିଫିନ ଅଲରେଡି ସରିଲା ଆଉ ଲଗଭଗ ଅଛି 41 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଲଗଭଗ ଆଉ ମାନେ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ଆମେ ଅଲରେଡି ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଏଠି। ଦେଖିବା ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ଅଲରେଡି ଏଠି ରଖିଦେଲୁ ନା, ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ମାନେ ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଅଲରେଡି ଦେଖିପାରୁଛୁ ପୁରା ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆଉ ଲଗଭଗ 5ଟାରେ ତ ବାହାରିଥିଲୁ। ଏବେ ମାନେ ଆସିଲା ବେଳେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 10ଟା ବାଜିଗଲାଣି ଅଲରେଡି। ଆଉ ଏଠି ବାଇକ୍ ରଖା ହେଲା ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆଉ ସେଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖଟା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ହବ ବନ୍ଦ ଭାଇ ଆସିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆଜି ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଯୋଉ କି ନାଇଟ୍ ମାନେ ଏଠି ଷ୍ଟେ କରିଥିଲୁ ନା, ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ନା। ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲି ମାନେ ଟେଣ୍ଟ ନେବା, ଟେଣ୍ଟ ତ ଆମ ପାଖେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଲି ଶାଲ୍ ନେବା, ଶାଲ୍ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଆମେ ପୁରା ହଟାକଟା ମଣିଷ, ଶାଲ୍ର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମାନେ ରାତି ସାରା ପିଲାମାନେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ମାନେ ବାରଟା ରାତିରେ ଘଣ୍ଟା 2ଟା ରାତିରେ ଖାଲି ଉଠିକିନା ଥରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଲଗଭଗ ସ୍ଲିପିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣି ଦେଇଥିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି 5000 ଲାଇକ୍ ଆଉ 500 କମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା, ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଟେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଣିବୁ ମାନେ ଯାହାକି ଆମର ମୁଁ ତ ଜମା ଶୋଇ ନାହିଁ। ଆଙ୍କର ଜଗି ମୁଁ ଦିନ ମାନେ ରାତି କଟି ଯାଇଛି। ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ଚେରିରେ ବସିକିରି ମାନେ ରାତି କଟେଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା। ହାରିଗଲି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଭିଆଇପି ଭଳିଆ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏଠି ଥଣ୍ଡା ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ ପାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଲ ହେଲେ ନାହିଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ହେଲା। ଗୋଟେ ମଶାରୀ ଆଣିଥିଲୁ ବାହାରେ ଶୋଉ ବୋଲି ହେଲା। ଭାବିଲୁ ଗରମ ତ ଗାଁରେ ଲାଗୁଛି, ଏଠି ଗରମ ଲାଗୁଥିବ, ସେ ମଶାରୀ ପାରି ଶୋଇଛୁ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇଛୁ ଥରି। ଏଇଟା ମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଡାଇମଣ୍ଡ ଆମ ପାଖରେ ଭରି ହେଇଗଲାଣି। ହଉ କଥା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଠୁ ଏବେ ଯିବୁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ମାନେ ହିଲ୍ ଉପରକୁ ଯିବୁ। ସେଥିରୁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ନଜାରା ଯାଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଇଜିଂ ଯୋଉ ସନରାଇଜିଂର ନଜାରା ଦେଖିବୁ। ଆଉ ସେଠୁ 9ଟା 10ଟା ରୂପେ ବାହାର ଯିବୁ ଆମେ ତପ୍ତପାଣି ଜିରାଙ୍ଗ ସାଇଡ୍, ଆଉ ତାପରେ ଫେର୍ ଗାଁକୁ ଯିବା। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ବାଏ ବାଏ। ତ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିବା ତ ପୁରା ଏମିତି କିଛି ମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍, ମାନେ ସେଇପଟେ ଯିବା ବଦଳରେ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚରା ପଛର ସାଇଡ୍ରେ ଅଲରେଡି ଆସିଛୁ, ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଏମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରେ ଅଲରେଡି ପଳେଇଣି। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛରେ ଯାଉଛି ତାଙ୍କର। ତ ଏମିତି କିଛି ଲୋକମାନେ ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ସେଇଟା। ଆଉ ହେଲା ତାଙ୍କେ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ମିଲନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ହିଁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କିଛି ଭ୍ୟୁ। ତ ସନରାଇଜ୍ଟା ଦେଖିବା ନା, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ 4ଟା ବେଳେ ଉଠିକି ଜଲ୍ଦି କିନା ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ବ୍ୟାଗ୍ରେ ମୋତେ ଲଗଭଗ 10 କିଲୋ ଭାରି ହେବ। ଆଜି ବେଶୀ ଭାରି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ 10 କିଲୋ ଭାରି ହେବ ବ୍ୟାଗ୍। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା ପରଶୁରାମଙ୍କ ଅବତାର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି ଅଛି। ଆଉ ଚାଞ୍ଚରା ସାଇଡ୍ରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଅଲରେଡି ଅନ୍ ଦ ୱେ। ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲରେଡି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ତ ଏବେ ସନରାଇଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଲଗଭଗ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ଥୋଇକିନା ମୁଁ ଥକି ଗଲିଣି। ଆଉ ମୁଁ ଲଗଭଗ ସେଠି ଶୋଇଥିଲୁ ନା। ତ ସନରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବସି ଦେଖିବା ସନରାଇଜ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଭ୍ୟୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସନରାଇଜ୍ କେମିତି ଅଛି, ପୁରା ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ନା ଖାଲି ପାହାଡ଼। ତ ରାତିରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ନା, ମାନେ ବଡ଼ ସହର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲଗଭଗ ସେ ସହର ପୁରା ହଜିଯାଇଛି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଆଉ ଅନ୍ୟଥର ତାଙ୍କେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଟପ୍ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ
तो आपण मैंने देखी ना मुझे कहीपरि महेंद्रगिरी सनसेट व्यू सॉरी सनराइज व्यू तो फास्ट टाइम देखी नियंतु महेंद्रगिरी सनराइज व्यू तो मो चैनल तो आज ये फास्ट टाइम तो महेंद्रगिरी आसी देखिए पर्वतमाला सब सब आउ कौन सब भला तो लगभग देखिए ऑलरेडी सनराइज हो जाइए आम बर्तमान पूरा व्यू पॉइंट जो कि सेपटे अच्छी भीमंग मंदिर एपटे गोटे आम व्यू पॉइंट गोटे आस देखिए केमती का नजारा देखिए माने अपन माने सुकून का मतलब जानते हो क्या तो गाँव और शहर में लेके सुकून नहीं मिलेगा तो यहाँ पर आ जाओ गाइस तो यहाँ पर ही ज़्यादा सुकून मिलता है तो फैमिली मेम्बर लेंगे खाते हुए भी पी सकते क्या वही चीज हम भी ना घूमते भी हम नहीं पी सकते इसलिए हम घूमते आ गए ठीक है फाइनली भाई महेंद्रगिरी मिस सारा भाई जयसो भाई मीट कर मो फ्रेंड मान मीट कर तो भाई को फीडबैक ना कौन केमती महेंद्रगिरी आसवा आज मर्निंग आवर आसुन भाई केमती कौन मर्निंग आवर तो ମୁଁ ଆଗରୁ ଗୁରୁଥର ଆସିଥିଲି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଆଉ ଭଲ ଦେଖି ପାରିନଥିଲି ପଳେଇଥିଲି ଏବେ ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ ସହିତ ଆସୁଛୁ ଯେ ମେଳା ବୁଲିବୁ ଦେଖିବୁ ତ ଏବେ ତ ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟାଟି ହବ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲୁ ଅଧଘଣ୍ଟାଟି ହେଲା ଏବେ ବାହାରିଲୁ ବୁଲୁ ଦେଖୁ କ'ଣ ଅଛି ତମେ ତ ଏବେ ବୁଲି ଆଇଲ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଉପରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲ ବାବା ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସବୁ ଦର୍ଶନ କଲ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଯିବୁ ଦେଖି ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖ ଆଉ ଯିଏ ଆସିନ ଏବେ ଯାଏ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛ ଭାଇ ଆଉ ଥରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆର ବର୍ଷକୁ ଦେଖିବ ମେଳା ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହବ ବାହାରିରେ ଆସ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ମେଳା ଦେଖିବ ଯିବ ଜୟ ଶିବ भाई का सहित मीट गला भाई बहुत भल लागला भाई बहुत खुशी लागला भाई फाइनली भाई को सहित मीट कर देलो केबे मिसी भाबुतिलो भाई सहित मिसी गलो जय शिव